सलाम है सबसे पहले उन शोहदा के घर वालों को जिनकी वजह से हम हैं। सलाम है उस माँ को, उस बाप को जिसने उस कड़ियल जवान को उसकी तरबियत की, उस बहन को जिसने अपना बचपन, अपनी जवानी उस शहीद के साथ गुजारी। और सलाम है उस बच्चे को जो आज भी जब अपने बाप को नहीं देखता तो उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट उसकी माँ, उसका दादा और उसकी दादी देती है कि बेटा वो हैं तुम्हारे अब्बा, वो सितारे जो वो चांद के साथ जो चमक रहे हैं। सलाम है उन शहीदों को, सलाम है उनके लवाहकीन को। सर 9 मई 2023 का दिन आपको याद, आप अपनी ड्यूटी पे थे सर, कुछ तफसील बताना चाहेंगे? 9 मई 2023 वो दिन मैं भूल नहीं सकता। आई वॉज DIG ऑपरेशंस लाहौर। वो दिन मैं इस वजह से भी नहीं भूल सकता कि चंद शरपसंदों ने ये समझ के कि वो एक पुलिस के ऑफिसर की आंख ले लेंगे तो क्या वो पुलिस का जज्बा खत्म कर देंगे? क्या एक पुलिस ऑफिसर की आंख ले लेंगे तो वो उस फिलॉसफी, उस नजरिए को खत्म कर देंगे? मैं 9 मई का दिन इसलिए नहीं भूल सकता कि 9 मई को उन शरपसंदों ने मेरी एक आंख ली, लेकिन इस कौम ने मुझे 44 करोड़ आंखें दे दी। अब मैं 44 करोड़ आंखों से देखता हूं। अगर 9 मई को उन शरपसंदों से लड़ते हुए अपनी कौम, अपने तमाम लोगों की जान बचाते हुए मुझे शहादत भी वहां नसीब हो जाती, मेरी दोनों आंखें भी चली जाती, तो शायद इस चीज को मैं बड़ा हकीकतन ये कह रहा हूं और इस पर यकीन और यकीन कामिल रखता हूं कि मेरे लिए वो दिन, वो 100% बहुत बड़ा दिन होता। और मैं आज अपने तमाम शहीदों की फैमिली के आगे ये चीज तस्लीम करता हूं कि 9 मई का दिन आज मैं 9 मई के दिन खुश हूं कि 9 मई के दिन ने मुझे गाजी बनाया। 9 मई के दिन शायद उन शरपसंदों को ये नहीं इल्म था कि ये जो जवान हैं, ये जो मतवाले हैं, ये जो मुजाहिद हैं, इन्होंने तो जब ये यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया था तो कसम एक ही खा के आए थे कि अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लोगों की जान माल इज्जत बचाने के लिए। ये जो सारे के सारे आए हैं, ये जिनकी यूनिफॉर्म का रंग कभी नीला है, कभी काला है, कभी ग्रे है, कभी खाकी है, ये तमाम के तमाम एक ही जज्बे से सरशार हैं और वो जज्बा है शहादत का, वो जज्बा है उस मकसद अजीम को पा लेने का, जो मकसद अजीम है कि कुर्बान हो जाएं और अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करें। उनको, उन शरपसंदों को नहीं पता था, उन्होंने हाँ स्लिंग शॉट्स चलाए, उन शरपसंदों ने पत्थर चलाए, उन शरपसंदों ने एक रॉड के आयरन चलाए, उन शरपसंदों ने वेपन का इस्तेमाल किया, उन शरपसंदों ने पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने तमाम मासूम लोगों को घरों में महसूर कर दिया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से तमाम के तमाम जवान, पुलिस के तमाम जवान, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लड़े, शहादतें दी, गाजी बने और इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और इस वजह से आज 9 मई के दिन हमारे सर फख्र से ऊंचे हैं और शरपसंदों के सर नीचे हैं। ये इस वजह से है कि ये कौम जो है, ये कौम हमारे साथ है, हम इस कौम के साथ हैं। और सर मैं बताता चलूं, मुझे वो 92, वो 92 अपने जवान नहीं भूलते, मुझे वो 92 सर जवान नहीं भूलते, मुझे वो 92 जवान नहीं भूलते जब वो 92 जवान खड़े थे और तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 हज़ार का वो मॉब, वो शरपसंद जिस वक्त उन्होंने हमलावर हुए, तो मैंने उन 92 से एक सवाल पूछा, अगर मुझे मेरे ऑनरेबल सीनियर्स मुझे इजाजत दें कि मैं लिबर्टी ले सकूं, तो मैंने एक सवाल पूछा
میں نے کہا اپنے انداز میں، کیونکہ جب ہم محاذ پہ ہوتے ہیں نا، سرحدوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ہم ان شرپسندوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک مستی میں ہوتے ہیں، ایک نشے میں ہوتے ہیں. وہ نشہ خدمت خلق کا ہوتا ہے، وہ مستی اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی مستی ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا پروگرام کیا ہے، تو وہ 92 نے کہا سر پروگرام ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ کا 22 سال پہلے تھا، کسی کا 12 سال پہلے تھا، کسی کا 13 سال پہلے تھا. یعنی جب جب اس فورس کو جوائن کیا، جب جب یونیفارم پہنا، تو جو پروگرام اس وقت تھا وہی پروگرام اب ہے کہ آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، آج بھی اپنے جسم پہ وہ وفا کی مورے سجا لیں گے، لیکن ان شرپسندوں کے آگے نہ جھکیں گے، نہ ہی ان کو لوگوں کے گھروں میں گھسنے دیں گے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ان 92 ان 92 غازیوں نے اپنے سینوں پہ، ان 92 غازیوں نے ہر ایک غازی کے جسم پہ ایوریج 50 سے 150 کے قریب زخم تھے. اور وہ جو زخم تھے، یقین کریں جب وہ زخم ہوئے تو ان زخموں سے ہمیں مزید حوصلہ مل رہا تھا، ہمیں مزید تقویت مل رہی تھی. اور یہ وہ فیلنگ ہے جو آپ تب فیل کرتے ہیں جب آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ آنکھ 2.5 گھنٹے بلیڈ ہوتی رہی، اس آنکھ سے 2.5 گھنٹے خون نکلتا رہا. مجھے ڈاکٹر کہتے 15 منٹ پہلے آ جاتے، آدھے گھنٹے پہلے آ جاتے تو یہ بڑی اچھے طریقے سے ورک کرتی. میں نے کہا آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو اسلام آباد کی 50 لاکھ آنکھیں کیسے مجھے ملتی، آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو لاہور کی 2.5 کروڑ آنکھیں کیسے ملتی، آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو یہ پورے پاکستان کے ان غیور عوام کی آنکھیں کیسے ملتی. سر ہم سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہیں اور وہ جذبہ شہادت کا ہے. اور یہ چیز شرپسندوں کو اور دہشت گردوں کو سر ہم نے بالکل کلیئر کر دی ہے. وہ تمام چیزیں ہمارے شہید کے والد نے کلیئر کر دی ہیں، یہ میرے بھی والد ہیں، وہ میری بھی والدہ ہیں. ہم نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور، اگر میلی سوچ سے سوچو گے بھی تو وہ سوچوں کو تم سے جدا کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ غازیوں کا اور یہ شہیدوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ رضوی صاحب.